Yan, mabili ko sa TikTok yan. Ayan, no. Butter cookies, Belgian butter. Yan, choco cookies. Yan. Bali mga 7 pieces. Mga binibili ko yan. Yan, yung tinapad doon sa amin. Doon, 50 pesos. 50 pesos yung binibili ko. Ayan. Tinapa. Tapos, sinaing. Tulinga, boneless, bangus, sapsap, dilis. Tuyo. Embutido, pork, and chicken. Yan yung nabili ko, mga 7 pieces na ganito cookies. Belgian butter cookies. Ayan, meron ng ano, itlog ng maalat, tapos bangus. Ayan. So ngayon, tara na. Ano na tayo? So yun na lang. Ito, meron pa. Tandaan mo itong lugar na to, ah. Mahal naman, 158. Yan, Comac. Dito lang yung sa Paliparan 1. Yan. Your Gold. Sa may Paliparan 1. Hindi na ako makarating to kasi maano kasi dun. So ayun, yun na lang. Tara na.